Bismillah, les articles. Les articles, هو درسنا الجديد. C'est notre nouvelle leçon. Les articles. Les articles se placent souvent avant un nom en français. Les noms sont presque toujours précédés d'un déterminant qui indique le genre masculin ou féminin et de nombres singuliers ou pluriels de ce nom. يعني هاد les articles دائما توضع قبل الاسم في اللغة الفرنسية وهي On compte 3 types d'articles en français. Les articles définis, le, la, les. Les articles indéfinis, un, une, des. Et les articles partitifs, du, de la, des. Il y a aussi un cas spécial. إذن هنالك 3 أنواع من هاد لي زارتيكل في اللغة الفرنسية: المعرف والمجهول والجزء من الكل. إذن والجزء من الكل comme du, de la, des. سوف نشرح هذا كله بالتفصيل بطبيعة الحال مع الأمثلة حتى نستفيد أكثر. Les articles définis, indéfinis ou partitifs. هذا هو العنوان ديال الدرس ديال هذا اليوم كنعود فيه باش نثبتو. L'article défini, le, la, les. Il sert à introduire un nom ou groupe nominal désignant une chose ou un être déjà identifié. إذن le, la, les هي معرف. ونمر l'article défini contracté est un déterminant qui est formé avec une préposition à ou de plus un article défini, le, la, les, l'apostrophe. إذن هذا l'article اللي هو défini هو كيترافق لي مع واحد la préposition. Par exemple, je vais à l'école. Ou bien je mange de la viande. Les articles contractés qui naissent de la contraction d'un article défini et de la préposition à ou de qui devient o ou bien o avec x au pluriel. هاد les articles هي كتدخل في واحد الصدام مع واحد لا بريبوزيسيون. عوض ما نقول je vais مثلا je mange la viande كنقول je mange de la viande. ou bien غادي نشرحوا هذا الشيء بإذن الله في الأمثلة. وهذا جدول خاص ب les articles définis et indéfinis في المؤنث والمذكر والجمع. Donc le l'apostrophe masculin singulier défini, le type d'article défini. Le féminin singulier, la l'apostrophe
l'article indéfini, un ou bien une. Donc, l'article défini, le, la, les, il sert à introduire un nom au groupe nominal désignant une chose ou un être déjà identifié. إذن هذا le, la, les, الأبوستروف هي كتعرف ليا واحد الشخص أو واحد الحاجة اللي حنايا ديجا هادرين عليها. باغ اكزومبل نقول لك عطيني دون-moi لو ستيلو. كال ستيلو؟ لو ستيلو اللي حنايا عارفينه انايا وياك عارفين هذاك لو ستيلو. داكوغ؟ وإلا قلت لك دون-moi ان ستيلو، هنا اي ستيلو غادي تعطيني، اي قلم غادي تعطيه ليا تقول لي هذا يعني غير محدد. باغ اكزومبل لا فواتور، دونك المقصود بها هاد السيارة في حد ذاتها، لا فواتور. وإلا قلنا une voiture on parle de n'importe quelle voiture. داكوغ؟ أي سيارة فهي سيارة، وهذه هي السيارة. لو صالون تسوي معرف، يعني قاصدين به هاد لو صالون بالذات. Si on dit un salon, donc c'est un nom indéfini parce qu'il est accompagné d'un article indéfini. Les livres, ici, les livres, d'accord? Le mot مشالي ما كتبتوش، donc les c'est au pluriel, les livres, d'accord? On passe aux articles indéfinis. Les articles indéfinis sont un, une, des. Ils s'emploient pour renvoyer à une personne ou à une chose. يستعمل للدلالة على شيء أو على شخص ما. هذا الشيء اللي غير معرف، الشخص أو الشيء غير معرف لدينا، يعني n'importe quel objet, n'importe quelle personne. Une personne, donc n'importe quelle personne. Une chose, n'importe quelle chose. Un salon, c'est n'importe quel salon. On le nomme un salon parce qu'il est indéfini. Un palais, aussi, il est indéfini. C'est pas le palais. Un palais, une voiture, elle est indéfinie. C'est une voiture indéfinie avec une. Des bagues, c'est un nom au pluriel qui est indéfini aussi. L'article partitif du, de la ou des. هذا l'article partitif هو كيقصد ليا جزء من الكل. Donne-moi un peu de la viande. Là, je mange un peu de viande. Donne-moi un peu de la confiture. Donc, هذه ما غاديش انني تجي تعطيني لا كونفيتور ديال العالم كله. الا قلت لك donne-moi la confiture، راه هضرنا على لا كونفيتور ديال الدنيا كامله. داكوغ؟ اذا قلت لك donne-moi la viande راه هضرت، راه قلت لك اللحم ديال الدنيا كامله، واخا دوز تشطب الدنيا كامله. داكوغ؟ إذا دو لا لا بارتيتيف. اكزومبل دي بور طرف واخا يكونوا حتى 100 كيلو 200 كيلو ديال الزبده، ça reste une partie de tout. De la viande aussi, de la viande يعني جزء من الكل. و de l'or يعني ما غاديش انا نمشي نقول l'or راه الذهب ديال الدنيا كله. اوكي، دو لوغ هو جزء من الكل، واخا يكون حتى هذا العدد ديال السبائك الذهب فهو un peu d'un tout. Partitif. Donc de la confiture, partitif aussi. هاد لي زيماجي باش نعاونو شويه الدرس للشرح. Donc les articles contractés
qui naissent de la contraction d'un article défini et de la préposition à ou de donne au ou bien or avec x du pluriel. علاش شنو قال لك هنا تداخل ديال واحد لا كونتراكسيون ديال لارتيكل ديفيني اللي هو لو لا لي واحد لا بريبوزيسيون اللي هي ا و دو كيتداخلوا مع بعضياتهم وكيخرج ليا واحد لارتيكل كونتراكتي متصادم. كونتراكتي هنا تنترجم ماشي متصادم مع بعضياته او متشابك مع بعضياته. كيعطيني باغ اكزومبل هنا a plus le donne o, a plus les donne o avec x, 2 plus le donne du, 2 plus les donne دي. هذا هو الشرح اللي كنت بغيت نوصل لكم في هذا الطابلو. هذا راه مهم، هذا الجدول راه مهم جدا جدا، استافدوا منه. هادو هما لي زارتيكل كونتراكتي متصادمه. تنشوف لو عندي دي بريبوزيسيون بلوس لي زارتيكل ديفيني كيعطيوني في النتيجه ديالتهم ان ارتيكل كونتراكتي. اوكي شوفوا معايا هاد لي زيكزامبل. Je vais au cinéma, je pars à l'école. Ou bien tu pars à l'école.